दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य निकटरे निज सेनाध्यक्ष महिमा वर्णना करुवा समय पितामह भीष्म युद्ध आरंभ करने शंख बजाइले। यही कथा संजय 16 नंबर श्लोक कहते तस्य संजनयन हर्षं कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनोद्यच्चि शंखं दधमु प्रतापवान। तस्य संजनयन हर्षं अर्थात दुर्योधन मनरे हर्ष उत्पन्न कराई कुरुवृद्ध पितामह अर्थात कुरुश्रेष्ठ पितामह भीष्म सिंहनादं विनोद्यच्चि सिंहनाद परि उच्च स्वर रे शंखं दधमु प्रतापवान महाप्रतापी भीष्म शंख बजाइले। तेणु संपूर्ण श्लोकर अर्थ हेउछि दुर्योधन मनरे हर्ष उत्पन्न कराई महाप्रतापी कुरुश्रेष्ठ पितामह भीष्म सिंहनाद परि उच्च स्वर रे शंख बजाइले। शंख ध्वनि करिवार तात्पर्य हेउछि से युद्ध आरंभ करिया पई घोषणा कले। एथिरे जो दुर्योधन मनरे हर्ष उत्पन्न होगा कथा कहगला ताहार तात्पर्य होउछि केवल निजर कामना पूर्ति उद्देश्य दुर्योधन एही युद्ध पई आग्रही थिले। कारण से युद्ध रे जयलाभ कले तांको हस्तिनापुर मिलिबो और से हस्तिनापुर राजा हेबे। तेणु निज इच्छा को चरितार्थ करिया पई बा निज इच्छा को पूरण करिया पई से शकुनी मामू को परामर्श रे एही युद्ध चाहुथिले। तेणु युद्ध आरंभ होबार घोषणा शुणिबा परे से निश्चय सबुठारु अधिक खुशी होइथिबे। सेथिपई एही श्लोकरे कुहागला तस्य संजनयन हर्षं अर्थात तांको मनरे हर्ष उत्पन्न कराई कुरु वृद्ध पितामह। वृद्ध शब्दर अर्थ होउछि एठारे श्रेष्ठ बा ज्येष्ठ। पितामह भीष्म को एठारे कुरुश्रेष्ठ कुहाजिबार कारण हेउछि से समय कुरु वंशरे तांकोठारु आउ कौनसी वयस्क व्यक्ति नथिले। एहीपरि भावरे महाप्रतापी पितामह भीष्म सिंह गर्जन परि उच्च स्वर शंखनाद करी महाभारत युद्ध आरंभ हैला बोली समस्त को अवगत कराइले। से उच्च स्वर शंख बजाइबा परे कौन हैला ताहा परवर्ती श्लोक रे कुहाजिबो। संजय कहउचंती श्लोक नंबर 13 ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानकगमुखा सहसैव अभ्यहन्यन्त सशब्द तुमुल अभवत्। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानकगमुखा सहसैव अभ्यहनन्त सशब्द तुमुल अभवत्। तत शब्दर अर्थ हेउछि तापरे, शंखा शब्दर अर्थ हेउछि शंखमान, भैर्य शब्दर अर्थ हेउछि भेरी। यापरे जो पणवानक गमुखा शब्द कुहागला से तीनोटी शब्द अछि पणव आनक और गमुखा। पणव शब्दर अर्थ हेउछि ढोल, आनक शब्दर अर्थ हेउछि मृदंग एवं गमुखा शब्दर अर्थ हेउछि सिंगा। सहसैव अभ्यहन्यन्त बा सहसा एव अभ्यहन्यन्त जार अर्थ हेउछि एका संगरे बाजी उठिबा। सेहीपरि सशब्द तुमुल अभवत् रे तुमुल शब्दर अर्थ हेउछि अति भयंकर। तेणु एही वाक्यांशर अर्थ हेउछि सेही शब्द अति भयंकर थिला। एबे संपूर्ण श्लोकर अर्थ जानिबा। महाप्रतापी कुरुवृद्ध पितामह भीष्म सिंह गर्जन कला परि शंखनाद करिबा परे युद्धभूमि रे थिबा समस्त शंख भेरी ढोल मृदंग सिंगा आदि वाद्ययंत्र एका संगरे बाजी उठिबा जोगु ताहा अति भयंकर शब्द सृष्टि कला। यहाँ पर संजय कहउचंती ततः शेतैरि हयैर्युक्ते महती चंदने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ पदात्मतु। ततः अर्थात तापरे, शेतै अर्थात धला, हय अर्थात घोड़ा युक्त होइथिबा, महती अर्थ महान, चंदने अर्थात रथ, स्थितौ अर्थ सेथिरे बसिथिबा अर्थात धला घोड़ा जचा जाइथिबा महान रथरे बसी माधव पांडवश्चैव श्रीकृष्ण अर्जुन दिव्य शंखौ पदात्मतु निज निजर दिव्य शंख बजाइले। तेणु संपूर्ण श्लोकर अर्थ हेउछि पितामह भीष्मंकर सिंहनाद परि शंखध्वनि शुणिबा परे युद्धभूमि रे थिबा समस्त शंख भेरी ढोल मृदंग सिंगा आदि वाद्ययंत्र एका संगरे बाजी उठिबा परे धला घोड़ा जचा जाइथिबा महान रथरे बसी श्रीकृष्ण अर्जुन मध्य निज निजर शंख बजाइले। अर्थात सेमाने मध्य युद्ध आरंभ हैला बोली घोषणा कले। यहाँ पर संजय कहउछंती श्लोक नंबर 15 पांचजन्यं हृषिकेश देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दधमौ महाशंखं भीमकर्मा मृकोदर। अर्थात पांचजन्य नामक शंख को श्रीकृष्ण बजाइले, देवदत्त नामक शंख को अर्जुन बजाइले एवं भयानक कर्म करुथबा
ଭୀମସେନ ପୌଣ୍ଡ୍ର ନାମକ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଓ ଭୀମଙ୍କର ଶଙ୍ଖର ନାମ କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶଙ୍ଖର ନାମ ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଶଙ୍ଖର ନାମ ଦେବଦତ୍ତ ଓ ଭୀମଙ୍କ ଶଙ୍ଖର ନାମ ପୌଣ୍ଡ୍ର ଅଟେ। ଏହାପରେ 16 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ବିଜୟଂ ରାଜା କୁନ୍ତିପୁତ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନକୁଳ ସହଦେବଶ୍ଚ ସୁଘୋଷ ମଣିପୁଷ୍ପକୌ। ଅର୍ଥାତ୍ କୁନ୍ତିପୁତ୍ର ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅନନ୍ତ ବିଜୟ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ ଏବଂ ନକୁଳ ସୁଘୋଷ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ଓ ସହଦେବ ମଣିପୁଷ୍ପକ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ତେଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଶଙ୍ଖର ନାମ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ବିଜୟ, ନକୁଳଙ୍କ ଶଙ୍ଖର ନାମ ସୁଘୋଷ ଓ ସହଦେବଙ୍କ ଶଙ୍ଖର ନାମ ମଣିପୁଷ୍ପକ ଅଟେ। ଏହାପରେ ସଞ୍ଜୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ପାଣ୍ଡବ ସେନାରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାରଥୀଙ୍କ ଶଙ୍ଖନାଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କାଶ୍ୟଶ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱାସ ଶିଖଣ୍ଡୀ ଚ ମହାରଥ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ବିରାଟଶ୍ଚ ସାତ୍ୟକିଶ୍ଚାପରାଜିତ ଦ୍ରୌପଦ ଦ୍ରୌପଦେୟାଶ୍ଚ ସର୍ବଶଃ ପୃଥିବୀପତେ ସୌଭଦ୍ରଶ୍ଚ ମହାବାହୁ ଶଙ୍ଖାନ୍ ଦଧ୍ମୁ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍। 18 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀପତେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହେ ରାଜନ। କାରଣ ସଞ୍ଜୟ ଏଠାରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ହେ ପୃଥିବୀପତି ବା ହେ ରାଜନ କହି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି 2ଟି ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର କାଶୀରାଜ, ମହାରଥୀ ଶିଖଣ୍ଡୀ, ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଅଜୟ ସାତ୍ୟକୀ, ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ 5 ପୁତ୍ର ତଥା ସୁଭଦ୍ରା ପୁତ୍ର ମହାବାହୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ, ଏହିପରି ହେ ରାଜନ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ଏହାପରେ ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 19ରେ ସଘୋଷ ଧାର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାଣାଂ ହୃଦୟାନି ବଦାରୟତ୍ ନଭଶ୍ଚ ପୃଥିବୀଂ ଚୈବ ତୁମୁଳ ବନୁନାଦୟନ୍। ସଘୋଷ ଧାର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାଣାଂ ସେହି ଶବ୍ଦ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ହୃଦୟାନି ବ୍ୟଦାରୟତ୍ ହୃଦୟକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କଲା। ନଭଶ୍ଚ ପୃଥିବୀଂ ଚୈବ ଆକାଶଠାରୁ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମୁଳ ବ୍ୟନୁନାଦୟନ୍ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା ବା ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେହି ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ତାହା ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଶବ୍ଦରେ କୌରବ ପକ୍ଷର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଭୟରେ ଥରି ଉଠିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତଥା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।